وننتقل إلى آخر مداخلة وهي للاتحاد العام لمقاومة المغرب والكلمة للسيد جمال بالحرش فليتفضل مشكورا. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'aller vite. Je crois que tout le monde est fatigué à cette heure-là. Je voudrais juste peut-être rappeler 2-3 chiffres pour expliquer pourquoi nous devons être à la hauteur des enjeux de cette réflexion sur le modèle social, qui sont les chiffres du chômage d'une part, puisqu'aujourd'hui nous avons une jeunesse qui est en nombre important au chômage. Je rappelle juste que tous les ans, il y a à peu près 200 000 jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail. Il y a 400 000 décrocheurs scolaires, ça fait 600 000, et la croissance économique de ce pays ne crée même pas 60 000 emplois par an. Donc l'enjeu aujourd'hui du dialogue social ou du contrat social nous dépasse tous. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je pense que les partenaires sociaux doivent renouveler leur logiciel. Le monde a changé et on est toujours sur une litanie traditionnelle, historique, où chacun reste un petit peu sur ses bases. Je rappelle que la CGEM, historiquement, dès 2012, a mis en place une dynamique de dialogue social direct pour justement montrer qu'on est capable de réfléchir autrement. Malheureusement, d'un côté comme de l'autre, nous n'avons pas su transformer l'essai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec l'initiative de Sa Majesté sur la réflexion, en disant que le modèle de développement économique était venu à bout, je pense qu'il ne faut pas qu'on rate de l'histoire, le rendez-vous de l'histoire aujourd'hui que nous avons, les syndicats et le patronat marocain, pour se renouveler. Se renouveler parce que qu'est-ce qui compte aujourd'hui? C'est quel est le pays qu'on veut laisser à nos enfants et à nos petits-enfants, en leur expliquant simplement, et à nous tous, qu'on doit accepter que d'abord la création de richesse, elle se fait par un agent économique qui s'appelle l'entreprise, mais qu'en même temps l'entreprise ne peut pas faire ce qu'elle veut et que la richesse qui est créée doit être partagée de plus en plus. Nous avons créé beaucoup d'inégalités depuis un certain nombre d'années qui ne sont plus acceptables. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que la démocratie sociale s'installe sur les réseaux sociaux et beaucoup moins à travers les partenaires sociaux classiques. Donc réseaux sociaux, partenaires sociaux, quelle est la place de l'un et de l'autre? Et c'est pour ça qu'il est urgent que le dialogue social soit renouvelé, repensé, réinventé. Je pense que l'État, effectivement, est un régulateur qui doit avoir son rôle sur la mise en perspective. Mais moi, je reste un fervent adepte du dialogue social direct parce que l'entreprise, elle se vit tous les jours et que les syndicats et le patronat doivent être de concert sur un même objectif. Quand je dis ça, qu'est-ce que je dis? Je dis que tout le monde doit comprendre qu'il n'y a pas de progrès économique sans progrès social et qu'il n'y a pas de progrès social sans progrès économique. Que tout le monde doit comprendre que le rôle des syndicats va devenir de plus en plus clé dans le futur. Je dis bien clé. En même temps, les syndicats doivent comprendre que s'ils ne se renouvellent pas, il ne peut pas y avoir de dialogue social. Se renouveler, ça veut dire comprendre le monde dans lequel on est aujourd'hui. Comprendre le monde dans lequel on est aujourd'hui. Tout le monde a parlé de révolution technologique, de comportement, des métiers qui vont mourir, d'une nouvelle législation dans les nouvelles technologies, mais on ne peut pas aujourd'hui venir avec des réflexions sur le code du travail qui a quelques années maintenant, avec un futur qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire des contrats de travail d'un nouveau genre, une flexibilité du travail qui doit être responsable. Tout ça, il faut le mettre sur la table aujourd'hui pour le repenser. Moi, ma conviction est que les syndicats aujourd'hui doivent faire ce travail d'introspection. Ma conviction aujourd'hui, c'est que le patronat doit intégrer définitivement qu'il n'y a pas de futur sans un dialogue social construit avec les syndicats et qu'effectivement, il faut que les syndicats aient leur place dans l'entreprise, à condition que la confiance se réinstalle. Puisqu'aujourd'hui, chaque acteur a peur de l'autre, chaque acteur se méfie de l'autre, parce que c'est l'histoire. Pourquoi c'est l'histoire? Parce que les syndicats ont bâti leur discours aussi sur une réalité qui est qu'aujourd'hui, malheureusement, quand vous avez sur une population active de presque 13 millions, seulement 1 200 000 personnes qui sont déclarées à la CNSS sur 12 mois, effectivement, ça pose question sur l'informel, sur la capacité de responsabilité des entreprises et en même temps, sur l'incapacité des partenaires sociaux à travailler sur un vrai modèle social. Donc mon propos aujourd'hui, c'est de vous dire que si on rate ce rendez-vous de réflexion sur le contrat social,
Je rappelle que le contrat social, c'est un ensemble d'institutions qui doit être repensé, c'est-à-dire des questions d'éducation, les questions de l'emploi, de la formation, de la protection sociale, bien évidemment, et enfin la démocratie sociale qui doit être réinstallée, réinstitutionnalisée. Force est de constater que la rupture du dialogue social sur le plan politique fait qu'aujourd'hui, même au niveau économique, elle a du mal à s'installer parce que chacun attend une réaction de l'autre. En même temps, plus le syndicalisme s'éloignera de la politique, plus l'économie se portera, plus l'emploi se créera et plus le contrat social sera au rendez-vous. Et merci. السيدة المستشارة تريد الحرش بعد. D'abord, moi, je note négativement. Je me demande où est M. Jamal Harash, parce que j'aurais aimé, quand même réagir par rapport à ce qu'il avait dit. Ouais. Parce qu'il avait dit est d'une grande importance pour nous en tant que syndicat. Oui. Et si je parle en français, pour lui dire qu'on pourrait aussi lui discuter avec eux, c'est-à-dire la CGM en français, la langue de Molière, pour qu'on puisse se comprendre. Parce qu'apparemment, nous ne comprenons pas en arabe. Mais j'attendrai s'il revient, donc, pour dire que si leur projet est un projet de flexibilité, parce que depuis ce matin, tous ceux qui ont intervenu au nom de la CGM, ils ont parlé de la flexibilité, soit de façon explicite, soit de façon implicite, tout en parlant qu'on ne peut plus avoir de contrat à durée déterminée dans le futur. Et donc, c'est cela qui nous inquiète vraiment. Est-ce qu'on veut, et on veut aller vers un modèle de développement avec une précarité dans l'emploi? Ceci pour M. Belharash, et je crois que l'éthique et la politique et la politesse demandaient à ce qu'il nous écoute, parce que nous sommes là et nous resterons ici pour écouter les autres. أدب النقاش وأدب الحديث والاحترام ديال المؤسسة واحترام الناس يقتضي من سي بالحرش يجلس هنا. مؤسف جدا. هذه ملاحظة شرط لها الأخت توريا أستاذة توريا، لكن أولى الأولويات في الحوار هو احترام الناس وتقدير الناس. كاين كتب تكتبت على الأخلاق عند الكثير من الفلاسفة والمفكرين في الغرب وحتى في العالم الإسلامي، ولكن بغض النظر غادي نقول سي بالحرش يرجع يقرا ألفين توفلير. ألفين توفلير وهو اقتصادي أمريكي وكان مستشار بين كلينتون، في كتابه تحول السلطة، وفي كتابه الثاني الذي يعد من أهم كتب القرن الموجة الثالثة. الموجة الثالثة هي العولمة، والموجة الثانية هي العصر الصناعي، والموجة الأولى هي العصر الزراعي. ولكل عصر ومرحلة تاريخية مهامها ومنطقها الاقتصادي وأساسها الاجتماعي. فلذلك حينما قرأنا كحركة نقابية هذه الكتب حاولنا بكل تواضع أن نتابع وأن نواكب وأن ندرك وأن نعي عمق التحولات الكونية التاريخية التي تحدث في العالم. وغادي نقول ليه أيضا خصو يقرأ جوزيف ستيغلت في كتابه خيبات العولمة، وأيضا هو اقتصادي أمريكي وكان في قلب الدائرة اللي كتنتج قوانين والتصورات والرؤية في العالم. جوزيف ستيغلت في كتاب خيبات العولمة. غادي واحد 4 سنين ولا 5 سنين جابوا السي حبيب السي ديال التوجيه والتخطيط السي حليمي، جابوا لنا المغرب كتاب قيم بلا حدود يبين كيف يتم إنتاج الخلاصات والقرارات في الدائرة الصغرى ديال البيت الأبيض للتحكم في العالم أو لتسيير العالم أو لضبط اقتصاديات العالم وفق المرجعية الأمريكية. وغادي نقول ليه يقرأ كتاب قيم جدا ديال جيريمي، وأيضا اقتصادي أمريكي وقريب من الدوائر
التي تنتج القرارات في الولايات المتحدة الأمريكية. الكتاب اسمه نهاية العمل. Il y a un changement radical في الموند ديال العالم ديال الشغل. إلا قرا هادو ما غاديش يجرأ ويقول السي بن الحرش ولا غيره أيها النقابيين بدلوا. أعتقد اللي خصو يبدل في اعتقادي هو اللي ما قراش هاد الكتب العمق ديالهم الاقتصادي والاجتماعي. وغادي نقول ليه واحد القضية. أيعرف بأن الحركة النقابية في المغرب كتجلس وكدير موائد مستديرة مع مفكرين ومع ذاتها للمراجعة المستمرة لذاتها، لأنها أدركت بأن الأنساق الاقتصادية والاجتماعية التي أنتجها العصر الصناعي قد انتهت، وأننا أمام أنساق اجتماعية واقتصادية جديدة. وغادي نلخصها في كلمة واحدة، لأن كل هذا الشيء اللي قلت كل حاجة خاصها 30 دقيقة 45 دقيقة. نقول للسي الحرج شوف أنت خصك تكون في راسو هو الوعي المتقدم ديال الاقتصاد في المغرب. الوعي المتقدم. وهذا في هذا الاتجاه غادي نشير ليه جوج ديال الإشارات. إن الحركة النقابية أدركت وبعمق أن الإنتاج في العالم وفق الموجة الثالثة التي تحدث عليها توفلر انتقل من الإنتاج المادي إلى الإنتاج غير المادي، وأن الإنتاج انتقل من الإنتاج الملموس إلى الإنتاج الأثيري، وأنتج عمال المعرفة. وعمال المعرفة هو مفهوم جديد أنتجته التراث ديال العولمة. نقول له إن الحركة النقابية تطور ذاتها وبكيفية مستمرة، لأنها تعي وعيا جيدا بأن التطور التاريخي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية يسير بسرعة قوية. وأخيرا، حينما يتحدث عن المرونة، التجربة راه كانت في الدنمارك. أول ما كانت في الدنمارك، ويرجع يقرأ الدنمارك. غتقول لي الدنمارك ماشي هو المغرب، المغرب ماشي هو الدنمارك، متفقين، ولكن غير من أجل الاستئناس الديني، من أجل التمثل الديني، وأنت تتكلم عن المرونة. غتبقى في المغرب، بقى في المغرب. المرونة تقتضي أن يكون هناك اقتصاد صلب قوي قادر على أن يتطور بكيفية مستمرة باش يخلق الإنتاج ويخلق فرص شغل، ويصبح سوق الشغل متعدد، تخرج من هنا وتدخل هنا وتجي هنا، بحال اللي كاين في دول الغرب. هذه الأولى ما كايناش. حنا يلاه كنتكلموا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي كيتكلمنا على نقلبوا نبحث عن السياسات الصناعية، ما كايناش. ويلاه كنتكلموا على النموذج التنموي الجديد. التنموي الجديد شنو هو؟ هو الاقتصاد، هو الثقافة، هو النمو الاجتماعي، هو التربية، هو التعليم، هو بحث علمي. إذا بغيت نقول على أنه خاص اقتصاد قوي صلب متطور كيخلق فرص ديال الشغل وسوق متعدد. حتى ملي كتقول، حتى ملي تيقولوا لنا واحد المقولة كثير، ملائمة التربية والتعليم كذا مع سوق الشغل. أعطيني بعدا شنو هو سوق الشغل، شنو هي حاجات سوق الشغل. إذا العامل الأول غير متوفر فيما يتعلق بالمرونة. دابا كنناقشوا معاهم، تنقولوش لهم لا، وتيقول لنا انتم عدميين، انتم ما كتفهموش، انتم ما النقطة الثانية، هو المرونة تقتضي التكوين، والتكوين ماشي كلام. مؤسسات قائمة الذات للتكوين كتخرج من هنا وكدير التكوين ديال 6 شهرين هنا، والسوق الشغل المنفتح كتخدم هنا. وثالثا يقتضي التعويض. اش عطي المرونة المعنى ديالها هنا؟ راه يتسع العمال وخليهم يخرجوا للزنقة. فلذلك المرونة لا أسس ولا شروط اقتصادية ولا أسس اجتماعية تنسجم على الأقل مع الشعارات التي ترفعها الدولة المغربية: العدالة الاجتماعية. وشكرا.